So, karon day may dula day taning kuan, 18 no. So, dinita mo na og sa kuan nuclear plant kay daghan kuan diri snowboard, nita kay snowboard. So, alas kuan na. Alas 6. Tara ngita ta. Patay di ka na pagkalaban diri. Uy, magkita diri daghan kay kalaban. Pero okay ra, ta. Let's go. Hanap na tayo ng baril. Ayan, nakahanap na. Nasa baba ata yung kalaban dito, guys. Saan kaya yung kalaban dito, no? May shotgun. Di ako nagsi-shotgun. Di ako marunong mag-aim. Kadimi ko face. Ala. GC. Pero continue lang. Bahala yan. Mamaya na yan gagawin. May kalaban dito, guys, oh. Yan. Makyat. Patay. Takbo. Takbo, uy. Ay, gago, nag-smoke. Alis muna tayo. Gago, nag-smoke. Hindi ko makita. Wait lang. Papasukin natin yan mamaya. Trap deployed. Gago, nasa taas ata yun eh. Nag-aantay ata yun eh. Wait lang. Pain tayo. Gago. You can still return to the battle. Nag-aantay nga. Bullshit. Patay ako. Pakuha ng dugtag par. Kuha mo dugtag par. Thank you ta. Scan. Your teammate has scanned your dog tag. Nice. Wait for the revive flight. Thank you very much. Gogi. Napatay ako dun ah. Ilang babawi tayo. Babawian natin yan. Wala lang yun. Pagkabuhay ko, babawian natin yan. Di ako papayag. Ganyan talaga yung ano eh. Mga main characters. Nagpapabugbog sa ulit. Ay, ito na tayo. Uy, what a plastic. Tara. Let's go. Welcome back my friends. Let's go. Lah, gago na down si number 2. Your teammate has been killed. Get the dog tag and help them return to the battle. Assault rifle here. Tumakbo. Natakot sa pistola namin. Sige, takbo lang. Bumaba. Nasa baba ata. Nasa baba. Patay. Your teammate has been killed. Get the Ayun, dog tag and help them knockdown return to number the 1. battle. Gagi. Dito natin tignan. Dito ata yan. Ayan o. Lumabas. Gagi, kita ako. Get the dog tag. Shit, nag-smoke siya par. Gagi, Dog tags nag-smoke. have been scanned successfully. Tatalo na ata to eh. Nasa taas ata to eh. Nasa taas na. Patay. Tanga mo. Patay. Uy, may sniper dun oh. Airdrop Magagamit incoming. natin yun. Balikan natin. Magagamit yun to eh. Iyan oh. Sniper expert. Wait lang. Armor muna tayo. Nice. Ingay ng aso dito Airdrop sa has amin. been delivered. So, wala. Tagal pa nito. Airdrop is coming.
Ito. Nice. May nakita tayong sniper dito. Gamit rin yung ano. Nakuha nating sniper expert. Kuha tayo ng arsenal. Wait lang. Hanap na tayo ng loot. May ano ata dito eh. Wala. Looted na. Looted na pala dito. Tara. Let's go. Hanap tayo sa iba. Dito. Wala rin dito. Gagi. Looted na. Gagi. Wala na. Pangit yung natira. Let's go. Hanapin natin yung arsenal, guys. Tara. Airdrop has been delivered. Dami siguro dun. Daming. Wala rin dito. Walang kwentang gamit. Walang kwenta. Tara. Loaded na rin dito. Loaded na. Arsenal na lang tayo, guys. Punta tayo sa arsenal. Ayan. Malapit lang pala arsenal dito eh. Let's go. Loh, gano'n na. Dami Airdrop is hili dun. coming. Ngayon ko lang nakita, gagi. Ngayon ko lang napansin. Daming hili dun. Airdrop Tara. has been delivered. Dami ko ng bala. Di na. Daming hili. Isa lang pala, gagi. May nagbabarilan na. May nagbabarilan na. Sana hindi squad, gagi. Pag squad to, hindi ko to kakayanan. May gagi, nabubulol na ako. Snowboard. May nag-snowboard dito. Pak. Siwa. Patay. Tanga. Tanga mo. Gwapo. Kill chip ready for upgrade. Hindi ko nakuha yung Snowbie, gagi. May kalaban bigla. Hindi ko nakuha yung Snowbie, gagi. Gagi, pre. Gagi, pre. Pak. Pak, knockdown. Wala, gagi. Di pa na down. Pak. Uy, nakadesperado pala ako. Kalimutan ko. Gagi, takbo. Patay ako. Gagi, patay nga. Ayun. Lo, AFK yung dalawa. Gagi, AFK. So, yun lang guys. Bye-bye. AFK yung dalawa.